নজরে না দেখিলে বন্ধু দুনিয়ায় অন্ধরে পাশে তোমায় না পাইলে বন্ধু যেন মরে যায়। ও বন্ধু তুমি কই কই রে কেন বুঝি যায়। দেখিলে বন্ধু দুনিয়ায় অন্ধরে হয় পাশে তোমায় না পাইলে বন্ধু ও বন্ধু তুমি কই কই বন্ধু তুমি কই কই কেন বুঝি যাই রে তুমি বিনা বাঁচি না তুমি বিনা বাঁচি না বন্ধু তুমি কই কই তুমি কই কই একটু আগে যাকে দেখলাম সে কে জানি না, কিন্তু মনে হয় যুগ যুগ ধরে ওর সঙ্গে আমার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। गोरी गया रे चल रे गया अपनो बथा काली गया रे गोरी गया रे चल रे गया अपनो बथा की बोलबो रे भाई हमर दीराम रहते रहते हमर खीरा का रकम बना दिल को हमर बाप 12 बच्चा हो गलो हमर ब्याह होले से
12 बच्चर बिहा करी गले कालियो और हमर बाप भेज दल को दीरा हमर जिंदगी टा खीरा का रकम करी दल को जिन्ना मानुस खीरा का बीच जाके उठाए ना तो माने दीरा मा छोड़ी दे वही रकम हमर छोड़ के छाए हमर बाप बित्ती का वास्ता ताज किनार न रहबो आज हमर सीमा सब हार हो गलो आज हमर घर घरी उठली जाए आमी बो पगला आमी शिविर गोलाम आमी बो त जाय हो गोरु गाय त हम कोकरो जिम्मा लगा के जाबे न त नहीं जाला जाते ओ तेतरा भैया छन हो ओ हमर गोरु हनी दुई ले हम चलियो घर ओ धीरा भैया सुनिन हो हम चलियो घर तोर भुजाई के बात बनवा पर नहीं छाओ आज के न मगा चलियो घर तू हमर गोरु सुटिया लाल कर दो नाम बाल कर दो तब सबका गोरु गाय तो जिम्मा लगा दिलिए हमर तो घर जाए होते तो इन्ना नहीं जाबो मिले दूर का रास्ता तो हम गुनगुनाले चल जाबो वो जगर नथियो रे भाई धनी के सूरत यार मन में पर गेलो यार वो जगर नथियो रे भाई धनी के सूरत यार मन में पर गेलो यार जगर नथियो रे भाई धनी के सूरत यार मन में पर गेलो गोविंदपुर में घरो भैया चिकरू मेरा नाम गोविंदपुर में घर हो मेरा चिकरू मेरा नाम अरे तेरे बच्चा मिली के हमारे साथ और श्रीमंत मिठुन मिली के हमारे साथ करिए मनोसागान जागर नथियो रे भाई धनी के सूरत मन में पर गेलो यार जगह तो चिन्हार लगी गे ओ इटा मथुरापुर छे हाँ ठीक है तो इटा मथुरापुर बाजार ओ ये चंगरा बच्चा का ड्रेस मिलता तोर से नहीं फिर हाँ कि जूता दुकान चू हाँ जूता दुकान बोल करी जूता दुकान उठ गए क्या हो चंगरा बच्चा का अंडर पैंट मिल तो ना मिस्टी का दुकान चू जाक और मथुरापुर में बाजार करना नहीं होलो हम चलियो नूरपुर में जाकर बाजार कर लो वो चलियो की बोलबो बही भतार के बाद जखनी मन में पड़ी ना भीतरी खूब खट्टी के दीदी उजवानी खौका बिहार करी कान के कोना में रखी जल के दीदी भतार के बाद खाली मन में पड़ी के गजब बेइज्जती आज तक ना घर घर ही उठी के लई हम खाली भतार भतार करी मन में की पे परचू घोसुआ गेले परदेश
हमारो जबनिया घोसुआ करी दिल कैसे घोसुआ गेले परदे हमारो जबनिया घोसुआ करी दिल भतार का बात खूब मन में पड़े दी खूब 4 टक्का पाली छिरी छिरी के फेंक दिले भतार का सूखा जुआने खाओ का सनी घर देके जाई अकर भोजा हिया आता अंजार तो नहीं थी बियाह हो गया तो चुपचाप रही जो नहीं खाली इन्ना कर दी हां इन्ना करके लज्जा में मुंह देखा मुंह दीदी खाली करी तो सनी तो तोरसन के भतार घर में चू बोली क्या गरम में जाने हम लाइन फेर कुछ नहीं चू गरम खाली करे मां के का बात है भतार के चिन्हल पार हो गई दीदी हम ना के घर खुले में बियाह निकली है ना करी हां वाह डांग देख ले मौगी करी हंसी दांत लिख लिख के गिरी गेले लगाए चरा जान नहीं चले ही करें तू मां के जो दी भतार मोटका होलो ना सुटका होलो ना दुबला होलो ताले नहीं मिल रात भी मिलले हो गेले के दीदी मक्खन हम के वाला कोई नहीं हिये में सुन वाह जग बरा चेंज लगी रे बा इटा की हम की गोविंदपुर ढुकी गया लिखी क्या हां बाप रे बाप ए थम हमरे घर छै थम चिन्ह न पारे थम ओ झुलंदा इटा के हमरे घर छै साबोर बाप फिर बालब झूली हो फिर ताला के ऊपर में ताला के ऊपर में ताला और गिरते तो बचाते कौन साला रे कोई छै घर में की बोली गे बोला रे बाप हमारा बच्चा ओ कमान वो मत नहीं सुन को अबेर एक हमार फिर नाम छै होबू कमान मरा उठ ना गए बबलू का बाप का अंजात नहीं छी दारू पी के आतो आई ना चित्कार करतो बोलते दीदी बस्ती के मानो देखला तो की बोलतो के हाय रे भगवान बेटी झगड़ा होके किन्ना करे घर के कबाड़ी खोलबो के दीदी ए जो बबलू के घर में जो हम बबलू का बाप नहीं आइए हम आइए तो अपन आदमी हमारा अपना आदमी यार के छी हाँ तोर भीरा भीरी का आदमी तोर भीरा भीरी का हम नीच का न भीरा भीरी का भीरा भीरी किन्नर बोल के मैंने भीरा का आदमी हाँ हम भीतरी धक धक करेंगे तो रात के बेला किन्ना करेंगे उठी जाओ के जल्दी खोल गेट खोल मैं नहीं जाबो तू कना मागे पीपा के चली आली कहां से कना करी
मैं खोलबो कि नहीं खोलबो कि दीदी जल्दी से खोलबे घोषणे आगे घर के बार यो नागे ना ये केला तुम्हारा घोषणे आगे घर के बारियो मांगे ना घोषणे आगे दोरा तुम्हारा बोला घोषणे आगे दोरा के बारियो लागे ना घोसवा पतला हो मोटा हो के राग में खूब कूदी के दीदी खोली के देखिए भाव ले चलिए धान तू क्या चीज गजब बेइज्जती है तो हम सोच लिए बबलू का बाप बबलू का बाप नहीं हम तो रप्पन आदमी होलियो अंदाज छा हाँ तो घर कहाँ होल घर हमरे घर में ठाड़ा होकर बोले हमर घर कहाँ होलो तो बाप के घर चीटा बाहर हो पैना देख ली पैना बस्ती के मन से हल्ला करबो कि ना पैना देख ली इधर क्या घर है चूल मुरा के टिक्की इधर इधर क्या घर है मागे चला लाठी पे आई गई देख भी अभी तू क्या चीज हां हम ठीक रुको सके हमर बतारी ना नहीं चलो कि ना हाल है छोटा में चलो मोटका चलो हां तो छोटा में हम बड़का ना होलिए हमर तू तक ने पेंट पिनता ले अभी कितना हमर बतार का मुंह तो फिर मोच कहां से होगा हां मोच तोर माथा में चूल तो इतने टाटा चले तो बड़का कि ना हो इटा अभी तक ठीक तू हमर भतार अपना भतार होली तने क्या कोनो साख छ साख तो लगी हम बोल हमर भतार के पुट्ठा में तिल चल तोर तिल छौ कि नहीं देखा था काम मेरे काम है हिया में चल हिया में खाली जे नहीं से बात देखा तब इतिया इतिया मागे अगर विश्वास होलो कि ना मागे अपना भतार का चिरल नहीं पानी के भतार तो कुछ खा ली हां मागे इतना पतला करना हो गेले तू ओए गाय का दूध पी लिए जे 12 बच्चर धरी के मैं बुझल पारी गाय के दूध बेची रहा 70 पीन जाकर नहीं 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 अच्छा घोषणिया भतार तो लंबा चौड़ा हो बॉडी अच्छे से है भतार का देखिए ठोकी ठाकी नहीं ठीक है कहना घोष का बच्चा कभी कच्चा होय हां बॉडी उडी ठीक से सब तुम्हारा घोष का बच्चा कोनो बॉडी खराब होते वो आटे तो सोची जे विटामिन खा लिन तू नहीं हां मां के भतार की बोलबो की होलो तोर बच्चे के मन में पड़ी कि ना पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला भीतरी संसान संसान करी जानी अच्छा उगलो बात छोड़ बोला चेंगना बच्चा सनी के बोला बोला कना कना ले का लिए जे चेंगना सनी वास्ता गजब बेइज्जती है कौन मोटा पोता से बियाह दिल को बाप के है
एकर के साइड बच्चा नहीं पुलिया करियो मारा 12 बच्चा हो गलो बियाह कर रहे से कोड़ चंगरा बच्चा नहीं चुका अरे जुआनी खाओ का हरिया मुक्का हां कहां तगड़ा हो तो मारा 12 बच्चा मन हो एक आखटा बात होते एकटा त क्रिकेट टीम के इंडियन क्रिकेट टीम का टीम बनते कि नहीं बनते मां के किन्ना करके बुझाबो के दीदी मारा चंगरा किन्ना करके हो तो मारा सालिया मन के तो हमर बाप नहीं छलो अरे मोटा बूढ़ा पोटा चटा की लगा ले देखा था देख दिखाइयो था देखा आई जी छोट बेटी वास्ता सेंटुगन जी अरे छोटकी बेटी हां कुर्मी वास्ता कुर्मी के वास्ता और एटा मछली डबटी वास्ता किछु 90 और की लगा ले और एटा मजला बेटा वास्ता ट्यूशन मजला बेटा हां रीट अंडर पेन कना बोला ना गे ये तो देरी कना करे किन्ना करके बुझाबो दीदी के अरे मोटा बूढ़ा हां किन्ना करके चेंगरा होते एक कोटा चेंगरा नहीं छू चेंगरा नहीं छू नहीं और करबे कि नहीं तोर पाई देख ले पाई ना हे सुन हां बोल तू घर में छलिन जो होता तू तो नहीं छे तू बता ना मां ओ ई बात छ बाबा तो ई तोर वास्ते इतनी हम तो उठा टेंशन में फंस गए अब उजन मारी सात टा नहीं पांच टा एक टा हमर को बाहू हां क्या होले हमर लाहू मगर 7 टा नहीं 5 नहीं 73 बियाह कर हां हां ना एक केटा ना तू दे देख तोर वास्ते की ले कालियो हमर बात से कीचू देखी आई नेंगटी ले कालियो तोर वास्ते आइटा हां जगह ढुकाबो जिधर पावे उधर ढुका ले कहां ढुकी थाम तक दुनिया छोड़ के 90 पाली सुन आली लच्छे बाप हां यहां बैठ तो खाए के दे छी भाई तो पहले खा ले मारा मेले दिन में आलियो तू आशीर्वाद नहीं लेबी की गे भूलिए गेली तू गोबर चुनी खायन गे मां तू गोबर चुनी खाए हम तोर माई नहीं छी रे जुआनी खाओ का बहू छियो सब कोई के ना बोली सब बहू बेटी के मां के नजर में देखियो त तोर कोई खराब बोलियो ईटा भी बात ठीक लेके तू या बेर चिपरी ठोकी खाई दुनिया में कोई काम छौ दही बनाल बोल रे घोसवा का कौन काम छै ओयाटा बात हां अगर बैठ बैठ खाए के दे छी हां आई घोसनिया मेले दिन में आलियो कुछ नहीं ओ आना छ की सुनबी मामा सच्चे हम मन संसन कर जानी सुना ना घोसनिया सच कही ना देखी ले बंधु दुनिया अंधारे पास तो मायना पाइले बंधु जेनो मोरे जाए ओ बंधु তুমি कोई कोई रे ज्ञान बुझी जा नजरे ना देखिले बंधु दुनिया अंधरे হয় পাশে তো মাহিনা পাইলে বন্ধু ও বন্ধু তুমি কই কই বন্ধু তুমি কই কই জান বুঝি যাই রে তুমি বিনা বাসি না তুমি বিনা বাসি না
বন্ধু তুমি কই কই একটু আগে যাকে দেখলাম সে কে জানি না, কিন্তু মনে হয় যুগ যুগ ধরে ওর সঙ্গে আমার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নীলকণ্ঠ পাখি। বলি ভাই কানাই, পথ অতিক্রম করতে করতে আমরা খিকরুদার বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। তাই তো দেখবো খিকরুদা বাড়িতে রয়েছে কিনা। কোথায় খিকরুদা, বাড়িতে রয়েছো? কি হলো তো आगे माँ आगे কি হলে जन्ना गेट बंद कर ले चले कहना बंद करी गाली की बैठी है मैं यहाँ तो तू सुता ठीक नहीं लगी मेले दिन भतार पाले सूत बोले कहता ये की करी हम मन में करी के हम जाबो या, कहूं सुन, 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 हां क्या খিকরুদা বাড়িতে কি আছো? आगे माँ तो व्यवहार ठीक नहीं लगी कना 12 बच्चे भतार पाले लेके सूत वो तेल उल माखी देबो तो किन्ना करे तो उठ तेल उल की नमक खाबो तो उठ के ना था तो देख पान के आप बाहर से आवाज लगा रहली जी जो तो था कि मार के देखिया आता हम जाबो हमर भाई लगी हम नहीं जाल पारबो हम बैठ लियो हम जो देखियो जल्दी देखियो मां के भतार से बेसी मौगी बरिया हो गेल की हां ठीक छ उये मेरा लोग बैठी का देखी बिल्ली उल्ली नहीं कूदे तोर भीड़ में देखी का हमर फिर आई हम तो सुनी क्या चीन আমরা হচ্ছি इनरा আমরা হচ্ছি রামকানাই দুই ভাই। बंगला जानी तो की बोलছিন বাংলা না, বাংলা বলে। हां की बोलছিন খিকরুদা কি বাড়িতে রয়েছে? हम था भतार से पूछ के आई छी हां এমন মেয়ে ছেলে রে বাবা। तोर की होलो गोसनिया तोर नाम ले लेल के केकरू घर में छाओ ओ एक बार ले लस दोष नहीं छै ओकरे बाद से करे हम भतार से पूछ के आई छी हां तो की बोलबो की बोल को गोसनिया और राम कना यार छु राम का नाय बोले मेले दूध दे चले मिलले दिन में वो हमर का नाम चहरी खेलल मांगी छोटा में खेला ये हम कर सनिका बोल दे नहीं घर में पूछो यदि के कर सक बोले तो बोले रेडियो गाना सुनी चलिए माने हम ही बोल छियो की हम ही बोल छियो जे भतार बोल को जो घर में कोई नहीं छु ভাতার বললো বাড়িতে কেউ নেই? नहीं एकदम टटका बात बोल সত্যি? अखनी तो बोल छी আর তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? मारे हम जेकर संग बोलिए हम एक रेडी छ भतार के बात मन में पूरा से मन के बात खोली के बोली বাহ, রেডিও রয়েছে। তাহলে দেখবো তোমার রেডিও কি করে বাজে। আমরাও কথা বলে আমরাও গান শ্রবণ করতে চাই। अब हम देखाबो ढाकी के किंतु हां ঠিক আছে। ए धारा का पर तू रेडी वाला या ए माने बोले छियो कि एदी के आई या আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাই। ए बता रविंद्र सोनी सुनाता जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता बैटरी शेष বাহ, অতি সুন্দর। बैटरी शेष हो এবার বাংলা গান শুনতে চাই আমরা। बैटरी में चार्ज नहीं छु तो से नहीं जोता যাবো আমরা, দেখি রেডিওটা কোন কোম্পানি। देखी ले तो विश्वास नहीं देखी ले कुछ नहीं छु বলি খিকরুদা, एक ही भाई राम তো বলি খিকরুদা, তুমি কেন মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলে? আমি জানি ভাই ওই ছোট্ট কালের মতো তোমরা এসে আমাকে বিরক্ত করবে তাই বলে আমি মিথ্যে ছলনা নিয়েছি ভাই। আজকে আমরা বিরক্ত করতে আসিনি গো ফেকরুদা। কেন কানাই? জানো দাদা, আজকে যে আমরা বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। এমন কি বিপদ ভাই রাম কানাই? আমাদের একটি মাত্র বোন নাম তার বেহুলা, তার স্বামী যে সর্পাঘাতে মারা গেছে। এ কি বলছো ভাই, এ কি বলছো? হে দাদা, এই হতভাগীর কোনোদিন মুখ দর্শন করলাম না আমি, সেই নাকি বিধবা হয়ে গেল।
হে ভাই আরো অনেক কথা রয়েছে ভাই, চলো ভাই চল, আমরা রাস্তায় যেতে যেতে তোমাকে বলবো। বেশ ভাই বেশ। আর এসো, বিলম্ব করো না ভাই। বেশ। এ হুসেনিয়া, কি হল? हमर बंधु राम कन्हा छ ना, वही राजा घर में। जकर बात हाँ, ओकर बहन का माने दुल्हा हाँ भतार का कहे कि सांप काटी के मरण हो गल छै, तो बोली कि वहाँ जाइले हो तो जखनी बोल के कि नहीं हाँ तो तू जो हाँ हाँ। अच्छा से जला उला दी। हाँ देख, अच्छा ठीक है, हम जाएंगे कपड़ा उपड़ा टाटा घोसनिया टाटा। लाठी जब लेके जो हाँ लाठी नहीं भूल गेली। অগু প্রাণীরা অগু দেবতা একটি বাড়ি কথা বলো গো, কথা বলো প্রভু, কথা বলো। আর কতদিন এভাবে আমি ভেসে যাবো গো প্রভু, আর কতদিন? তুমি একটি বাড়ি বলে দাও, বলে দাও, বলে দাও প্রভু। বেহুলা বেহুলা ওরে বোন, আজ তুই কত দূর না গেলি রে বোন, আর তোমার কিচ্ছু দেখা যায় না দাদা, কিচ্ছু না। না জানি আমাদের বোন কত দূরে গেছে ভাসতে ভাসতে এই জলের মধ্যে দিয়ে। ডাক দাও না দাদা, দু ভাই মিলে বেহুলা কি কে যেন আমায় বেহুলা বেহুলা বলে ডাক দেয়। দাদা, তবে কি আমার দাদারা এসেছে? আরেকবার ভালো করে শুনি না কেন? বনে বেহুলা, এই তো আমার দাদারই কণ্ঠস্বর। বেহুলা দাদা, বেহুলা দাদা, এ কি দাদা? বলি বোন, তোমরা এসেছো দাদা, এসেছো। দেখো দাদা, দেখো আজ নিয়তি আমারই সঙ্গে কত খেলা খেলেছে। আজ যে মন কি আদরি তুলারে তোমরা ভালোবাসতে, সেই মনটার বিধবা বসতে কত সুন্দর মানিয়েছে। দেখো না দাদা, সে কি বলছিস রে বোন? দাদা আজকে কেমন তোর দুর্দশা হয়েছে রে বোন, চল বোন চল। ছবি চলছে নিয়তির খেলা, নিয়তির খেলা। তুমি দাদা বলি বোন, একবার তুই আমাদের কাছে আয় বোন, এই কুলে তুই আয়। না, ও কুলে আয়, কুলে আয়, আমি যাবো না। এই কুলে আয়, কুলে আয়। না দাদা, এ কুল ও কুল তুই কুল বনে রে, কুলে আয়, কুলে আয়। আইব না আমি যাবো না দাদা। আরে এ কুল ও কুল তুই কুল বনে রে, কুলে আয়, কোলে দাদা, একবার তুই কাছে আয় রে বোন। আমি যে যেতে পারবো না দাদা। যেতে পারবে না? তবে জানো দাদা, বলো বোন। কতই আশা করে তোমরা আমায় বিয়ে দিয়েছিলে দাদা। হ্যাঁ রে বোন, হ্যাঁ। সবই আশা আমার পুড়ে ছাই হয়ে এ কি বলছিস রে বোন? আরে বড় আশা করি দাদা, বেহুলা
আর বিয়ে দিলে মোরে একই হয়ে গেল দাদা ওই না বাসর করে দাদা বাসর করে দাদা আর বড় আশা করি দাদা বিয়ে দিলে মোরে কি হয়ে গেল দাদা বাসর করে দাদা বাসর করে দাদা কি হয়ে গেল দাদা কি হয়ে গেল রাত্রি গেল বাসর দেখিতে দুই পহর রাত্রি গেল পাশা দেখিতে দাদা পাশা দেখিতে দাদা কি হয়ে গেল দাদা রাত্রি গেল রন্ধন করি চার পহর রাত্রি গেল কাঁদিতে কাঁদিতে দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে করে দাদা বিয়ে দিলে মোরে একই হয়ে গেল দাদা বাসর করে দাদা বাসর করে দাদা কি হয়ে গেলে আজ সকলে আশা আমার পুরে ছাই হয়ে গেল আর যে কিছু রইল না দাদা কিছু রইল না কে বলেছে রে বোন পুষ্পরাজ এ কি বলছিস রে বোন জানিস বোন আরে কাঁদতে হবে না রে বোন দে তোর স্বামীকে আমাদের হস্তে সামনে রয়েছে চড়াই ওই চড়াইয়ে চন্দন কাঠ দিয়েছি তা সাজিয়ে তোমার স্বামীর সৎকার্য করে দেবো না দাদা না আরে চল বোন চল আমার স্বামীকে আমি পুরাতে দেব না দাদা কেন বোন আজ মনে বড় আশা নিয়ে ভেসে চলেছি এমন কি আশা নিয়ে ভেসে চলেছি স্বামী প্রাণদানে পাবো বলে প্রাণদান আমার স্বামীকে তোমাদের হস্তে তুলে দিতে পারবো না দাদা কি বলছিস রে বোন তুমি কি পাগলেনি হয়েছে কেন দাদা কোনদিন নয়নে দর্শন করলাম না কর্ণপহরে শ্রবণ করলাম না মৃত্যু মানুষ জীবিত হয় রে বোন হয় দাদা হয় যেমন করে সাবিত্রী সত্যবানকে ফিরে পেয়েছিল আমি যদি সত্যবানের মতো সাবিত্রীর মতো হয়ে থাকি তাহলে কেন আমার স্বামীর প্রাণদানে পাবো না? কেন বুঝিস
বুঝিস না রে বোন, কেন বুঝিস না? দাদা তারা যে ছিল সতী, আমিও যে সত্যি দাদা। বলি বোন রে, হ্যাঁ এ মিছে মায়ায় পড়ে থাকিস না রে বোন। না দাদা, আজকে যে বড় আশা করে এসেছি রে বোন, তোকে নিয়ে যাবো নিজের গিয়ে ফিরে। আমি যাবো না। চলো বোন চলো, না ও ফিরে চলো, ও ঘরে ঘরে হে বোন সাদের বেহুলা বনে রে, ফিরে চলো ও বনে রে, আরে মাতা কান্দে পিতা কান্দে ধুলোতে লোটায়। আরে মাতা কান্দে পিতা কান্দে ধুলোতে লোটায়। বড় পাগল হয়েছে রে বোন। আরে ফিরে নাহি যাবো দাদা তোমাদের ঘরে। আমি যাবো না দাদা, যাবো না। আরে ফিরে নাহি যাবো আমি উজানি নগরে। যাবো না। জানো দাদা, বলো বলো বোন। প্রথমেতে হব সবারই দুলারি। হ্যাঁ বোন, 6 মাস পেরিয়ে গেলে ছোটি বৌদি মিলে আমায় দেবে গালাগালি। এ কি বলছিস রে বোন? আমি সহ্য করতে পারবো না দাদা। আরে জানো দাদা, বলো বোন। আরে মাটির সবা পটবিক দিকের সবা ফুল। আরে নারীর জাতি সবা হয়ে দাদা শ্রীমন্তের সিঁদুর। এত শোষ হয়ে গেল। সবাই আমার উজানি নগরী সিঁদুর পড়বে, আমি সিঁদুরে মুছে কি করে থাকবো তোমাদের ঘরে, বলো না দাদা। তোকে যে আমরা অনেক কিছু দেবো রে বোন, কি দেবে? তুই কি চাস বল? তুমি কি দেবে আগে বলো না দাদা। জানিস রে বোন, জানিস বলো। তোর ছয়টি বউকে তোর চরণের দাসী করে দেবো রে বোন। দাদা দাদা, আমার সিঁদুরে সিঁদুর মুছে আমি তোমাদের ঘরে থাকতে পারবো না দাদা। কি বলছিস রে বোন? হ্যাঁ, তবে জানো দাদা, বলো বল। আজ আমার স্বামী আমায় ছেড়ে গেছে, কিন্তু আমার মনে দীর্ঘ বিশ্বাস স্বামীকে ফিরিয়ে পাবো। আমাকে যেতে দাও দাদা, যেতে দাও। না রে বোন না, এটি তোর যে ভুল ধারণা রে বোন। একবারে চল বোন, চল আমাদের সঙ্গে আমাদের গৃহে। না, আমি যাবো না দাদা। কেন বোনে কেন? কেন যাবো না? হ্যাঁ, ওই যে বললাম নারী জাতির একমাত্র সভা শীতের সিঁদুর, এই শীতের সিঁদুর মুছে আমি কি করে থাকবো তোমাদের ঘরে? তার মানে তুই বলতে চাস আমি সিঁদুর মুছে কি করে থাকবো? জানিস দেবো কি? সিঁদুরের বদলে আমরা কি দেবো তোমাকে? কি দেবে? তাহলে সেরকম সিঁদুরের বদলে বনে রে চন্দন পরাবো
কত সুন্দর কথা। স্বামীর বদলে আমায় স্বর্ণ পুতুল কিনে দেবে। আমি যাব তোমাদেরই ঘরে ফিরে। চল বল। কিন্তু তার আগে একটি কথা বলতে পারবে তোমরা? বলো বল। আচ্ছা বলো তো, সেই স্বর্ণ পুতুল আমার সঙ্গে কথা বলবে? না রে বল। সেই স্বর্ণ পুতুল আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি কি করে ফিরে যাব? আমার স্বামী আমার সঙ্গে কত না কথা বলতো। হ্যাঁ বল। আমি সেই স্বর্ণ পুতুল নিয়ে থাকতে পারবো না দাদা, পারবো না। জানিস রে ভাই, হ্যাঁ দাদা, বনে বেহুলা যে আর ছোট নয়। সত্যি বলেছো দাদা। সে যে বড় হয়েছে জানিস রে বোন। বলো দাদা। যখনই যাবি না তুই, তাহলে আর আমরা যেতে করবো না। মা যে বড় আশা করে তোর জন্য মেলানির ভাড় দিয়েছে, একবারে ভোজন করেলে রে বোন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ। যেদিন থেকে বেজেছি আমার বিয়ের বাদ্য, আমার উদরে এক মুষ্ঠ অন্ন নেই গো। আমি যে অনহারে রয়েছি, আমার যে খুব খিদে পেয়েছে, আমার খুব খিদে পেয়েছে। আই বোন আই। দাও দাদা, দাও দাও। না না না, এ কি আমি করছি, কি করছি? বিয়ের বাসরি ঘরে আমার স্বামী বলেছিল, বিহুলা আমাকে রন্ধনে করে দাও, আমি খাবো। আমি রন্ধনে করে আমার স্বামীকে খাওয়াতে পারিনি। আমি কি করে খাবো গো, কি করে খাবো? এ কি বলছিস রে বোন? আমি যে খেতে পারবো না দাদা। তাহলে মানুষ অনাহারে কতদিন চলতে পারে রে বোন? যতদিন হয় আমি অনাহারে থাকবো, যতদিন আমার স্বামীর প্রাণদানে ফিরে পাবো না, ততদিন আমি কিছু খাবো না দাদা। কিন্তু দাদা, বলো বোন। এই মা জননী আমার জন্য মেলানি পাঠিয়েছে। আমি যদি ফিরিয়ে দিই, মায়ের বা মেলানির অবহেলা হবে। তাহলে এই মেলানির ভাড়কে কি করবো রে বোন? ওই যে বটবৃক্ষ দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, আড়াই কোদাল মাটি খুঁড়িয়ে চাপা দিয়ে রেখে দাও। আমি যেদিন স্বামীর প্রাণদান দিয়ে ফিরে আসবো, আমরা দুজনে উদর পূর্ণ করে খাবো দাদা। তাই হবে রে বোন। দাদা, ছোটবেলা থেকে তোমাদের কাছে যা চেয়েছি তোমরা দিয়েছ। হ্যাঁ, আজ একটি জিনিস চাইবো, আমায় দেবী দাদা? অবশ্যই দেবো রে বোন। তবে দাও, দুই হাত তুলে আমায় আশীর্বাদে দাও, আমি যেন আমার স্বামীর প্রাণদানে ফিরে পাই। মেলানি মায়ের দেওয়া মেলানির ভাড়কে তোরা তুমি করলে অপমান। আমি তোমাকে আশীর্বাদের বদলে করলাম অভিশাপ। যেদিন স্বামীর প্রাণদানে ফিরে আসবি, যোগ যোগনী রূপে আসবি আমার। পারলে আজকে তুমি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারলে দাদা? এই আমার গোপাগলি বোনটাকে তুমি অভিশাপ করতে পারলে? দাদা, ভালোই করেছো দাদা, ভালোই করেছো। আজ আশীর্বাদলি বদলে আমার অভিশাপই করেছো। তবে সত্যি দাদা, যেদিন স্বামীর প্রাণদানি দিয়ে ফিরে আসবো, সেদিন আমরা যোগ যোগী হয়ে তোমাদের ঘুরে ফিরে যাব। তাই হবে রে বোন। তবে দাদা, বলো বোন। তোমরা আর অভাবে কেঁদো না দাদা। তোমাদের চোখের জলে আমার চলারই পঞ্চে পিছলে হয়ে যায় দাদা, পিছলে হয়ে যায়। দাদায় মনে করে বেহুলা, কেঁদো না গোয়া। বেহুলা, তোমার চোখের জলে পচে আমার বেহুলা, পিছল হয়ে যায়।
তাহলে পথে আমার পিছল হয়ে যায়। জলে বাঁধলাম দাদা তো সাবি কলে নয় জলে বাঁধলাম। তাই